Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ирӯз реклама ягон чи намекунам. Ирӯз ман шумода як чи нақл мекунам. Хушрӯ бишинен ва гӯш кунен. Дӯстони азиз, чӣ ки медонем, мо дар каналумон реклама мегирем. Ва агар и гапа ёдтон наброрен ва темаи асосии видеои имрӯза хайри маҷбурӣ меган ку амхалия шунавидагӣ ҳастен ё не? аз ман дар комментария фикротона бинависе без звукнокӣ ё зангзанӣ сар мешавад. Анаки духтаро гӯш кунед, хайри маҷбуриро ман фаҳмида будам. Не ки хеле типа шӯхӣ карда да ягон каса мегуфти рафтем шотити я ош бехӯрем хайри маҷбурит қабул ё ягон сумшавия гирифти нагла мегуфти хайри маҷбурит қабул. Ҳамхали выраженияро ман фаҳмида будам. Не ки ман имрӯз да чизи худам да практикаи худам як инсона хайри маҷбурӣ айтаныш кардам. Айтаныш не чихе бугум. Короче, шумо бояд историяро фаҳмен. Баъд шумо мисол мумкин ки бигӯед ту неправильно кардӣ, мумкин ки бигӯед равон нестай. Не ки ман як чи мегӯм. Вақте ки шумо ягон продукция аз любой магазин мехареку ё ки шартнома мекунед, аввалш амира ма бугум ба шумо мефаҳмем барои чӣ мерависам. Ман мисол Москвада дидум Шаҳноза обув харид, гуфт биёри, ман алиш мекунам, не ки пулша наметумад. Правильно. Ман фаҳмидагим ки одамо Шабнами Сурайёро заказ кардагиан, не ки наёмадай дар консерт, пул сӯхта рафт. Не, наёмадай, не, туй нашидай, ба хотире ки дар хона чи проблема шидай, туй нашидай, пул сӯхтай рафтай. Анаки иҷарам ҳамин ситуация, ман просто дигахе шумо давози аввали афсонаи халқи тоҷик сар мекунам. Хулоса дӯстони азиз, яке аз рӯзҳо моҳи январда декабрда мо беҳад бисёр реклама доштем ва як нафар навист ки реклама. Мо уже аввал ҳамин гапзанӣ тони одамо ман мефаҳмда ки чӣ мақсад дорад. Хайр тони хеле арзон туда-суда бисёриё ки ай ман реклама гирифтагӣ медонед ки рекламаи ман қимат нестай. Ана айни замон ман даже худии шиносои худам фаберлика мегӯм ки ман намегирам рекламатона, одам намебиёятона, ман рекламаи шуморо намегирам ба пул. Мақсад шумо баъди ҳамин рекламаи ман ягон результат намебиненда. Барои ки ман худам анализ мекунам, мебинам ҳама рӯза ки чӣ гапае дар ҳамин ютуб. Хулоса баъд ҳамин духтарак навист ки хай реклама омада дар гораи хай. Ман гуфтам ки реклама 1500 рублей. Баъд гуфт ки ман одами Мадинаям, я занак Мадинаи ман реклама мегирифт. Оптам 1000 рублей. Ман гуфтам ки хай майли гуфтам. Баъдаш ман як 4 бор 5 бор дига қатиба гап назанам. Нависта ки шумо дар шумо отвечат мекунем, мада шумо мада ҷавоб надиҳед, апа ҷавоб надоде. Барои ки ман нагуфтам ки мегирем ё не, оли пешай ҳо гуфтанам, аввал ман 3-4 бор навистага ҷавоб надодагим. Агар ин мисол ҳамин занак бига ки дурӯғ, ман метавонам ҳама галасавоёша монам, ҳама скриншотоша WhatsApp мада навистагия. Баъд дӯстони азиз, хулоса мо ба хулосае омадам ки рекламаи вая мекунам ва мада 2000 рублей гузаронда, ма дафтари сеҳрнок дар номи вая навистам. Номи вая навистам ва гуфтам ки ма ҳоз точно намедонам, мисол рекламаи ту баъд як ҳафта ё ки чӣ хеле ки гуфтагим да, мақсад ҳамун рӯза ма барои ҳамун ҷудо кардам. Баъд ё ма реклама гирифтагим естественно. Баъд чанд вақт мегзара, оли очерати рекламаш наомадагия. Менависта ки апа хусусият амишуи ман намемона пирипи. Озбо ман гӯш кардам да, просто эфир давай гуфт ки не ман хеле нагуфтам. Ман гӯш кардам голосаша. Боз гуфтесам голосаша ба хотире намондистам ки намехоҳам ки дурӯғош просто фош шавад. Баъд мара гуфта ки голосашда ин ҳама хел гуфтагия. Шум перепискама хондай дидай, яъне ки и пинҳонӣ переписка мекардай. Қатъи мо оидикори фаберлик, яъне барои ки шуш нохост перепискама хонди ҷанг кард. Короче ман намекунам, ман касалум бо чизи ҳамхале чиё пули мара баргардонед тие. Вай хеле дар практикаи мо якум бошида буд ки мисол рекламара рӯзша бихара, баъди мо мисол одам гирему, ӯ чӣ куна, номаш чия, отказ куна. Ман гуфтам майли мо пули шуморо бармегардонем, реклама гирем, ман шумо да пули вая мегзаронам гуфтам. Баъд кардаро ка чӣ кори карда, не ки баъд ман гуфтам ки бест ма коллегаҳом қатъи совет ваза кунам.
خیلی از دخترکای بلوگری که خودم همکاری میکنم. خلاصا من دخترای همین بلوگرایی که همکاری میکنم قچون گپ زدم گفتم هم خیلی سیتواسیون شده شما هم یگان برام خیلی شده که با وزارت مثلا روزی معین موعد موندی مثلا 2 روزه مثال 22 23 دکبر در شما رکلام گرفتگی گفتن نه روستی گپ گفتم چه کنیم اکیرا چی بگم مثلا آینده در همین مود ممکن بسیارتر شود درسته چه کنیم گفتم میره چی میگیم گفتیم بعد خیلی همه هر کس فکر و ملاحظه‌اش گفت ما گفتم که ایرا باید ما بگیم که ти یک реклама میوی любой реклама مثال من реклама ایترا میکنم پولش من میگم картай خودت گذرونم بعدا مثلا که گفتم که نه من پول نمیگذرونم گفتم انا حاجی ممکن گوید چرا پولش نمیگذرونم تو پولش گرفتی که ها من پولش گرفتم وای مرا 5 روز پس امی چه بگم پیام نوشتگی اسکرین شاتش هست مثلا چیز پگای دیگه هم خیلی بیو وقتی قیمتی مرا گرفته مثلا ای همه قیمت همین وقتی ما باید ویدیلیت کردم ای طرفی ما عهده‌داری و ویران نشیده کاری من پول گرفته گپ زدن وای نکی اینا عهده‌داری و ویران کرده ای طرفی ما این قدر وقت ما دوای ویدیلیت کنم و بخیز من نمیکنم ما دا گردون ما دا چی در کارای کار ما گفتم که نه ایخه نمیشود ما گفتیم که همین مثال یگونه یکم نمونه این شود که وقتی آدم رکلام را میخره ادکس کنیده مثال یک بار که سوخت دیگه بار دیگه بلاگرای خیلی نمیکنه مثال دیگه کسته پول مثال میدونه که رکلام گرفتی یا میکنی یا نه پول وزارت نیسته مثال 300 تومان در ما هیچی بگم ارزشی 3000 تومان باشه ما ها بگم 300 تومانی و اگر ما خورده باشه و آدمانی که ما را میشناسه کانال ما را نگاه میکنن میدونن که 300 تومان پستایانه من ممکن که داشته باشم انا بعد دخترم ما باید گفتیم همه خیر من گفتم همه خیر رکلام یا گفتم پول شگیر من در روی که من رکلام میکنم تا انا میخواد دیگه واریانت من تدا پیشنهاد نمیکنم گفتم دیگه واریانت من برای تو ندارم گروه با گپ نزدم راست فهمیدم بعد همین قیمت نوشته که من رکلام نیفتم من کجا میابم من چیکار میکنم خاطر دا اینتر فابرلی کار میکرده من خیلی من او خیلی چند بار گپایی که بفایده ای برای کاری ما نه من رکلام یافتم پولا مثلا این میگذرانه این رکلام کرد خلاصه همون خیلی مینویسم من دیگه جوابش ندادم دخترم و شما مرا میدونی که من نمیبردم تلفن زنگ میزنه من خیلی خود من تلفنش نمیبردم که بیکار شدم و میبردم میگم زنگ زده بودی خلاصه بعد این روز من افیر میکنم منایسه که هم تلفن تا نمیبرداری خلاصه دخترم من این روز افیر میکنم звонок شده بسیار برای کم دسته یا افیر رو ویدیو کنیم میچت کرده است این روز افیر میکنم میگه یا ماشین زنگ میزنم نمیبرداری من اونجا میدونم که یک ماه همین انسان ما تلفنش نمیبردم دیگه آدم نه و من میگم که اگر من پنهان میکردم یا که اگه چی بجایی میبود افیر دارم من افیر دارم میگم که ما یک کس تلفنش نمیبردم یک دختره ما رکلام خریدگی 2000 روبل دادگی انا خیلی کانفلیکت دیگه من هوای نمیبرم قربان کسی نامش میبره اگر تو اکانت شود برآمده شد زنی همه قربان تو باشی میگم برای که اکانت قربان بود یک حقیقتی بود значит تو هموی دیگه یگان کسی نیست که ما اتویچتش نکنم آخری روز ما همه را اتویچت میکنم تو از 4 شود 3 شود من گفتم значит همه آدمی که 2000 دادگی و رکلام را باید بیاوی بتی و میگه که ما کجا رکلام میاوم و من گفتم خیلی کار نمیکردی به جای ای شوت نمینویسی دوستانی عزیز انا من میگم که و ای شوت به جایی نمیکردی اگر شد مصلحت میکردی همین کانفلیکت نمیشد همین پرابلم نمیشد اگر پرابلم تا تو که همین خیلی من میتونی شد کرده برای چی خیلی من خیلی چوای خیلی میگم من میگم بلکه درس شود دیگه آدمایی که هم خیلی کامرا مثلا بعد نمیگن تو درس میشی گفتم تو نمونه عبرت میشی برای خیلی ریسک افیر تمام نشده در چیزی من لیچکای ما در واتساپ نمیسه накачанцва сесатсум короче захри тана туда сюда короче من ایخه من نمیبخشم من تا میکنم من نگفتم که شوی ما کاروچی پریچم که من شو گفتم من گفتم گوسو دم واسه بودم من پفتار کشکن گفت اگه که شون پیرپیس که من خواند قطعیم جنگ کرد همین معناش که ایشش نپرسیده همین کارو کرده برای چی ما هر یه شرکتی که کار میکنیم من خودم شخصا شرکت رویا شرکت اتمی پیشکی میگم ایشواتون اول مسئولیت پرسه بعد کار دروی ایشواتون بجایی نکنه عروس خوش میشوه کارش ما نال میشوه برای همین
накнен якум принципи мо ҳамия ки бояд дар хонатон аввал оиди ҳамин кор пурсед барое ки маблағ расход мекунед вайхе нагӯед ки ман реклама харидам продукция харидам ҳичи нашид шум фаҳмид ҷанг кард ай хона мара пеш мекунад хосаи ҳамин гапа гуфта буд мега ман нагуфтам акту не гуфта буди ҳама переписку дад ак шар нест матра оза дароза кунам баъд короче ҳам хали менависа духтаробай хали мегӯяд ҳам қапла мехӯрид туда-сюда ҳам қапла ма пешайрам мехӯрдам ҳар рӯзам мехӯрам касе мара тамошо мекунад медонам мисол типа ты 3 сантиметра мара оза хӯрдаест туда-сюда мафҳум нест 3 сантиметра ҳеҷ кана хӯрдай гуфтам 3 сантиметра мо наметем нафаҳмидӣ гуфтам инами ман наметам да 3 сантиметра ты я намунаи я дарс меши кага одамои дига мефаҳманд ки анам хеле ана гуфтам барои ҳамин дига на рекламат мекунем на ҳичи 3 сантиметра ҳозир мо хайри маҷбурӣ мекунем гуфтам хайра ту бояд кунӣ ту медонӣ хайра одам худаш накуна равон нестай ҳамин медонам мира гуфтам ман хайр ба мекунам бо аделина ин хайра мо айноми ту хайри маҷбурӣ мекунем гуфтам айноми ту ҳамамаш айноми ту мекунем мегӯем ки ҳамин инсон реклама харида буд нагирифт мо хайри маҷбурӣ кардастем ман хоҳ ту дар фикраш набош гуфтам асай ман вайрош ма касалӣ майтарим касалида монанд нестай духтари ҳамин шустри бало просто дид ки ай фабелик фоида нест ай ход кард ки фабелик да косаи нахе тилоида плакора меоранд дар пешаш мемонанд неки не фабелик дам кор мекуни атоми дам рӯё дам ҳамаш да ана баъд дӯстони азиз ман гуфтам плита хайри маҷбурӣ мешавад плитра ма принцип дарахта бар намегардонам гуфтам ва мо чӣ кор кардем дӯстони азиз озир ман нақлдон мекунам ки давобаш чиши мегӯяд ки ман бояд бидонам ки дар ки хайр мекунам ман гуфтам ту вообще ни при чёме ту сӯхтагии плит сӯх рафт тамом хелки плит сӯхт неки майноми ту хайри маҷбурира мегзаронам гуфтам амин хайра ман мекунам гуфтам дар видео тамошо ку бегаед кияй чияй ман бидонам уже темпи гапш дига шуд ки типа ман хайр кардисам нав барои 3000 қариб хича мекушт шумо айшоти ман хӯрдасе фарзандои шумо чи айшоти ман хӯрдасе дуруст барои 300 сомон 3000 нендаса 2000 рубле оли меги 2000 рубле плай тудаса ҳо плай неки пеш ай пла расход кардан дар картаи хосият гузарондан шумо бояд фикр кунем ки пла бар чӣ роҳ шумо ёфтену барои чӣ кор додестед шумо ира бояд фикр кунед нагирем партоен дар блогеро ки блогеро браванд дар кафеҳо бишинанд бихӯранд ба шумо биге ки вай пули маро хӯрдаистай барои ҳамин дӯстони азиз аввал андеша мегӯям баъд гуфтор аввал фикр кунед баъд бикунед реклама харидона хулоса дӯстони азиз анаку мегзарем главни части ҷатчачи коли мо фаъолай мавзӯи асосӣ дар дӯстони азиз ин гапо ба хотири ӯ буд ки имина ҳамахе одамои нагли дурӯғгӯ ки дурӯғ мегӯянд аввал мегӯянд шумба ман касал будам ама ким мурд дард шава ёда ки шумо пул намегирем ягон вақт барои дурӯғгӯитон хулоса ба ман тасмим гирифтам ки ҳамин занака ягон тим натим пули ҳамида ма умедада чиз харам ёдам кунам ва як умедара оз мегӯм ки ана вай кардам ман умедара видеош тамошо доштум касоне ки умедара намешиносанд ҳозир ман маълумоти кӯтоҳ метиҳам ки мо хайри маҷбурира дар ки кардем айноми ва умеда намедона умеда дамафтум айноми я занак раҳмат гӯед танаки мо маҷбурӣ ав гирифтагем ин хайри маҷбурӣ дар таърихи ми кори худам якум бор десам хайри маҷбурӣ вақте вай занак розӣ нест ки мо кардем и вай занакда ба хотире ки дард шава ман гуфтам мо туда пул наметиҳем мо ана мехед мекунем ки худо мезанатонан туда суда гуфт майли гуфтам мора худо бизана не ки туда дард шава туда анами кор дард мешавад ту дин бор одамо қати хеле паступат намекунӣ ки 5 рӯз шав рӯз занг зани илтимос кунӣ зора кунӣ ва бигӯӣ ки не пули мара гардонен анами туда дарс мешава гуфтам дуюм бора якумш айшуд нопурсида кор намекунӣ дуюм бор расходи бефоида намекунӣ ана дӯстони азиз хайра дар бораи умеда ма аделла нақл мекунам ва дар бораи касоне ки айма реклама гирифтагӣ ҳамин рекламаҳои охиронтон агар фурсат дошта бошен тоқат кунед як ду рӯз мекунам агар не личкамда бинависе ман пулотона вазорат мекунам ай шуморо ма вазорат мекунам точно ана ҳозир дальше гӯш кунед дар бораи хайр
духтаро умеда кияй умеда яке ай духтаракое ки ягон 4-5 сол пеш видео мекард видеои мара агар аҳамияте и видео соли 2000 чандае намедонам 3 сол пешай неки духтар пештарак видео мекард ки шавҳар надошт баъд шавҳар кард ҳама зиндагия мира ма ин ютубда дидагиам да интересно буд ҳама вақт мушкилиҳо қатъи ай медони ай чи зудбовар буд мушкилиҳои беҳад вазбинда дучор мешидак да ҷое буд ки худкушӣ карданӣ буд занг мезадан очаш занг мезадан дигаро мегуфтан хайра гардонен ихелухе хулоса ҳама ҳами паси сар шуд шавҳараш хиёнат кард кӯдакош касали дил доштан партофтак рафтак ва ҳами хешид ки айни замон ҳами духтара ай москва запрет кардагиан очаш даоҷа шароити хуб надоштан касоне ки медоне ина комментарияда бинависе духтаракои пеш медонанд баъдаш як рӯз навис ки ман омада истам карочи тоҷикистон даем дига ман намедонам куҷо шудам кор борам қадия саргардон ки духтарак омадай тоҷикистон омадай ва ман ира яке да чӣ дидам да тикток дидам ки ҳамхали идея дора ки ай як сӯзанака то ба хона алиш кунам хай сӯзанакша гирифта алиш кадай ба ягон намедонам ручка алиш кадай ручкара ба чумчи чумчира ба чумчи гай ба ҷойнамоз расида ҷойнамоза ба бакала ба миксер ва ма қарор додам ки пули ҳаму занакар ман да ҳами як тинча норӯзонда ночаконда ёрдам кунам ана ҳозир видеое ки ман пеши ҳами рафтам ёрдам кардима мемонам бине мин баъд духтаро касе шароит доре метавони худшта бинависа ягон чи ёрдам куне вазъияташ вазбинай действительно вазбинай сета кӯдак ҷои кор нест прописка нест не ки ман қанасияташ карда будам я 3 рӯз пеш ҳами кора партофта буд ман гуфтам на партогат мардума гӯш нака кор кун хулоса видеоро тамошо кунем баъд фикротона бинависед ассалому алайкум нема умеда як эксперимента сар карак будам биё ачон натонистам то охира расонда эксперименти кайл макдоналда мардуми худамон ҳар чи гуфт ҷуги пуги дига гуфта баъд ина як ҳамватан мо занак гуфт ки агар ино да эътибор чи гуфта пеш намери гуфта рости гап квартира ба квартира рафтан ҷони ман дарасид орзу доруму пул надорум барои вай ҳамин орзума ба ҳамин чиз амалӣ карда мехоҳам кайл мак ана ҷойнамоза ашке да ҷойнамоз алиш кардам ҳозир додам аки аҳмад ана ин парковка ҳастай ку ана ҷои поён шуда чизои исломӣ вай мекарде ана вина ба ашки алиш кардам қалаи хушрӯ ки одам дилш гум мезанам ка хурсанд шудам ина шумо чӣ метиҳед майна шумо да шумо худтон гуфтед ки набор стакан ана ман шумо да набор стакан метавам бачканас раҳмати калон ина шумо хела пешравиё кардед мо шуморо табрик мекунем раҳмат нағз монем барори кор ин дулаша чанда дорад намедонам комплектта не чанда дорад 6 та дора ки ҷо бачканас раҳмати калон майна ира майна анаку дӯстони азиз мо чӣ бурдем умедада ман магазин дор омадам ёвар хе нигоҳ кардам вай уже миксер дарасида будак да ма гуфтам чӣ гирим ки вай алиш кадатона рости гап дар ин магазин ма ягон чизе надидам ки мисол ай миксер болотар бошава ҳастай болотар ба чӣ мане бугум ман гуфтам ки ҳамун этапош интерес мегзарада қимати бад набоша камтар ай миксер боло боша ҳамун чиза наёфтам баъд дӯстони азиз мо омадем саховат ва ман ба хулосае омадам ки ягон чӣ гирам ки коробкаш калон боша вақти падакакни интерес мешавада одаме ки ай умеда қабул мекуна ва инамҷа даем хеле печкора дидам нархи ино 180 чанд сум хай задем 160 сумро ҳамон али қатиравич хеле бояд арзон кунад 160 сум ман ин печкара харидам 1000 рубли раисада 160 сум намис печкара харидам ана баъд рафтам чӣ кардам бо ай бозор хай кӯдакода банан ман анам хай чиз чора бо майдачайда гирифтам ана да пакет ира упаковка кардем хушрӯ санҷидем ва занг задам умеда гуфт ки ман тарафи цирк даем ман гуфтам шит остановкада мара ждат ки ман миём бо ай ҳамон пул 100 сомони дигаша ҳама хай гуфтам дастшда метам ҳай кӯдаки майда дорам
قومی به حج رفته کجایی معشوق همین جاست بیایی معشوقی تو هم سایه و دیوار و دیوار در وادی سرگشت شما در چی هوایی گر صورت به صورت معشوق بودینه هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایه هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایه Люди Гулябада! Люди Гулябада! Привет! Чхешмо! Сот чхешмо! Ана сета ниничао калон шида. Ана диде ҳамаш мешидай. Калон карда нисе. Якта буд? Не. Якта гудак дош умеда гирьё мекард. Мана гудаки касали қати партта. Тонисти ку ҳамая. Метони ҳамая. Ами плечиҳои зан ай ҳама бақувваттаринай. Фаҳмидем? Ҳеҷ вақт анами гапи мардум умеда ягон вақт гӯшта ки туф ки. Фаҳмиди? Туф ки да гапи мардум. Мардум ҳеҷ вақт пешравитра намехоҳанд. این کودک ها همش کلان میشن یگون کودک به پدر مثلا نشده که پدرش نباشه او کلان نشوه فهمیدی؟ همه کلان میشه همه خوب میشه دستیار میشون شاید که این همی فرزندی تو پرگه یگون پرکرور شوه دختری شما یگون دختری بهترین شوه که شما فخر کنه انمی زندگی تونه بیاتون بیاره بخنده که یک وقتی من بلافکا علیش میکدم بلافکا نت شده چی شد؟ بهترین شد انکو گوش کنی انامین چیزی یک زنه این چیز اینامی من نیست با چی خاطر اومده به خاطری که من میخوام که استادیوی بلندتر در شما را کمک کنم استادیوی که اوجا چیز قیمتتر باشه که شما امورا مثال من میتونم قیمتتر قد شما را یاردم کنم نه که همین استادیا ده این چیز ای جبی رامدالی گودکو را نگاه این چیز اینامی یک زنه یک زنه که 2000 پولش روبلش در دست ما موندگی بود انا میره گیرن با چیز علیش میکنن کنن این میکسر اینامی همون زن در شما تحفه برای زندگیتون خانه تون ده اینا ما نمیگیریم قطعی بله انا اینم اینامی همون زن اینجا میوگی نون اینا میخورد بگایی اینا گیرد سوای بانان نون انا که نگاه کنه اینا قپی رامون علی یعنی نگاه چون که انا ای ساتسوام اینامی همون زن گیره ایره تاکسی دمشته براتون میبره خلاصه من حالی یک روز میبیام ادل ویدیو میکنم برای یاردم کردن کمک کردن و هیچ وقت فراموش نکنه که گپی مردم هیچ وقت شما در کمک نمیکنه وقتی که شما گشنه تشنه میمونه مردم شما در نان نمیاره شما باید خودتون کوشش کنه مهنت کنه با پا خزانه اگر خیشتون همین قبایای یک شما در بردن نان نمیتیه یک کاسه آب نمیتیه برای که میگه چی فایده اینا پول داره را چی پگایی ماده چی فایده برای می ای خودتون نمونی فهمیدین برای همین موفقیت من کم در کار دارم میرم شما در پیشروی. بله های